салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯшии Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка пеидашаш автомат дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, вагона ягон проблема надорад. нав омадагии харидори аниқ бошад, занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 79 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 528 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 80 08 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеидачаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. мотори 1.6 модул бензини газ ҳардуш кор мекунад 100%, гидравлик 4 тумба 100% бутун варид нашудааст. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 22 500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 150 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 58 28 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеидашаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. срочно мошин состоянияш вагонаи задагӣ умуман надорад, краскаш родное, фақат полировка шудагия яккам гаштагия тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 374 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 70 04 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Opel Vectra S мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка пеидашаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сабаби фурӯхтан срочно сум дар кор шуда, бо муомила дорад. харидори аниқ занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 240 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 44 66 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Hyundai Accent бошад ки соли бароришаш 2012, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка пеидачаш автомат дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ягон ҷои задагӣ надорад. мошин ягон дар надорад. мошин 100% беҳтарин аст. қарор дорад ин мошин дар Қубодиён. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 568 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 93 99 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка пеидашаш автомат дар ҳамҷосои мошин аст. харидори аниқ бошӣ, занг зан, беҳуда занг назанен. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин беҳтарин мошин аст, на панавай состоянияш зур аст. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 434 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 88 14 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеидашаш механика дар ҳамҷосои мошин аст. Opel Vectra B мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин зури бада, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои пусидагӣ задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 32 000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 214 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 19 02 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما اوپل استرا اف باشد که سالی برآوریش 1995 ابیو موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین چشکاش وارد ندارد. موتور مثلا نمیخرد. سراش نو سوم در کارای قرار دارد. این ماشین در حصار. نرخ ماشین 22500 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 170,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 90 50 07 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی ما مازدا 6 می باشد که سالی برآوریش 2003 ابیو موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. موتور نوزدگی خداوی شام نوای ماشین در حالت خوب قرار دارد. سراش نو میفروشم سراش نو سوم در کشیده. ماشین بهترین ماشین است. سستنیش زورای قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 30000 سومانی و روبلیوزی را گردانیم 200,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 00 87 60 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما اوپل استرا جی می باشد که سالی برآوریش 1999 ابیو موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین یگان کمبودی ندارد. موتور ایکوتک بالونو نو مثلا نو گاز بنزین خریدار باشی ای پیش بیو گاب میزنیم بیوده زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 37000 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 247000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 934 16 17 30 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما ایده و نکسی می باشد که سالی برآوریش 1997 ابیو موتور 1.5 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین سستنیش بهترینه. یگان کمبودی ندارد. جای زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در نوعیه اسپیتامین. نرخ ماشین 15000 سومانی بر روبلی حاضر را گردانیم 100,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 928 11 71 31 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما وز 2107 باشد که سالی برآوریش 1999 ابیو موتور 05 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. سراش ماشین فروشی ماشین در سستنی بهترین قرار دارد. ماشین کمبودی ندارد. کراسکا نو 4 بالون نو اکومولاتور نو قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 11500 سومانی بر روبلی حاضر را گردانیم 77000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 988 62 46 30 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما ایده اولاستی می باشد که سالی برآوریش 2008 ابیو موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش اتومات در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه یگان کمبودی ندارد. ماشین سازه علیش می شود با ماتیز اتومات باشد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 40000 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 267000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 09 09 17 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما اوپل وکترا می باشد که سالی برآوریش 1996 ابیو موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور کاروبکا خداوی 100% دکومنت دمو دارد. سراش نو میفروشم قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 26000 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 174000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 985 44 76 75 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما اوپل فرونتیرا می باشد که سالی برآوریش 1999 ابیو موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیکا در امجوسای ماشین است. اوپل فرونتینا سپورت 2 موتور ماشین بهترین ماشین یگان کمبودی ندارد. یگان جای زدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 48000 سومانی بر روبلیوزی را گردانیم 321000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 53 53 18 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی Opel Astra F باشد که سالی برای 6995 ابیای موتور 1.6 سوزش وریش بنزین коробка передачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфта аст хачибек солаш 95 ҷош 100%, хадавои мотор чашкиёш ҳамаш 100%, мотор дуд намекунад, масла намехӯрад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 26000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 174000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 01 01 24. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.